Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe yiɓɓe, mi salmini on onon e ɓengureji moɗon, immorɗo e yettore moɗon e inde moɗon fof noko kala ka wonirɗon. Lando si tawi woni hiɗon e jaam onon e ɓengureji mon ɗin, haray min kadi miɗo e jaam min e ɓengure hande. Haray ko adi kon taw mi weltani ka mo kala e moɗon, kala ka wonire miɗo salmina mo kala mi weltani ka moƴƴa moƴƴa. Wono wowir noon ɗe balɗe fof en waɗal vidéo yimɓe ɓe nojjila moƴƴa suno muɗum en waɗali vidéo mapanagol o tigui sikkugol ko tana o tigui heeɓi e nodda o tigui vraiment ça me va droit au cœur sincèrement. J'ai les mains sur le dos. Haray mi salmini on vraiment mi andi jaka toujours vidéo ji ɗi no nafude, vidéo ji ɗi no marno heɓude nafoore moƴƴa e moɗon, ko ɗum waɗi si tawi woni de part et d'autre emo kala noddiri ban wo ban andugo si tawi woni vraiment miɗo e jaam, ko ɗum haɗi wasi vidéo ji ɗin hino yayli sukkaɗe balɗe ɗo. Donc aray mi fof mi weltike et les messages d'encouragement aussi fof e muɗum mi yii sincèrement ça me va au droit cœur. Mi weltanike mo kala mon ka woniri. Donc hari ko jang o natana on andi wono laggine ɗo piiji ɗin, sa ewi kayuɗa ton ari ɗo ko ma haray jokkodira e programme ji ma ko adduma fi muɗum kon, kippa fi muɗum vite fait kadi hoota ɓayɗo andi haray koko happa. Donc ko ɗum waɗi si tawi woni e ngala humpondirɗe ɗe balɗe ɗo. Donc haray tous les messages en privé faut mi weltike moƴƴa sincèrement ça me va droit au cœur. Et kadi j'ai reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui d'une abonnée sonnajo gono ganu, une abonnée imo andi mi ala wolde nde makko ɗo, kanko e modi makko ɓe haɓuno ya 5 ans. Donc e nder on 5 ans ɗon ɓe wondali nokku gotum tawi ko sina makko wonno dankade so ɓiɓɓe makko ɓen. Donc ko seytane ɓisi hakkude maɓɓe, debbon o jaɓali o artugo ka dewgal makko, debbo gorkon kadi fayda saabu seytane on jaɓali o arta depuis 5 ans. Donc ɗe balɗe ɓe contacti en à travers nos vidéos. Alhamdulillah, Allah waɗi on ɗon kadi hewtoy ka modi makko, o noddila hankin tawi imo wonde e modi makko e ɓiɓɓe makko ɓen. Tawi weltare nden o marno nden tawi c'était koga portoɓe c'était indescriptible. Andi noon si porto yeehi ha ɓe wi indescriptible, donc ɗon andi haray ko ha ɗon hatti ko réseau ji ɗin wadde coupa, wona min ko réseau ji ɗin connexion déjà ndiyatɗo no saƴude, ɗon noon si ndiyatɗo no saƴude connexion ji ɗin bonayi. Donc o noddi en kanko e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe wayrodirino 5 ans, depuis 5 ans. Tawi bobo makko to sukunkun ino marno 8 mois kaɓe seedi. Joni noon o arti tawi ko bobo heeɓi 5 ans. Imaginez joni no janoy ko ɓenno hara heeɓi duuɓi jeelu. Donc tawi ko welo sincèrement min tigui j'étais avec ma maman, la wonduno yumma an, ɓay debbo o yewti kamɓe tigui ɓe fesi, ɓe andal ha ɓe fesi tellement welo on koko tawi kon o hoti ka modi makko. Ko onon e min Allah waɗi saabu nder vidéo ji ko watten kon, e nder ɗum o yi vidéo ji ɗin o yiɗi, donc modi o partagé nimo ex modi makko on tuma, on kadi daari, donc ɓe contacti o tigui on andirɗon noon ha vraiment hande ɓe hewti toon. Donc joni noon on welo ko ɓikkoy koye heɓata kon e nene maɓɓe, ko ɓe yi kon nene maɓɓe ka galle, gorko welo ko heɓata kon ɓay hara wayrodiri e ɓeygu makko malgré seytane on, e welo mo debbo on kadi heɓata kon, ko tawata kon o retrouvi modi makko on welo ko feere, ko retrouvi kon kadi ɓiɓɓe makko ɓen kadi en andi waɗum ɗon ala nene ɓiɗɗo. An e ɓiɓɓe ma wayrodiro nenejo e ɓiɗɗo mum wayrodira duuɓi ɓen yiitida kadi, andi ko goɗɗo wata sifagol ko welo ko woni ɗon kon. Joni noon imaginez on welo ɗon, ɗin baraji heɓotoɗi ɗon, yo sikkude ko min to heɓata ɗin, ɗin baraji heɓotoɗi ɗon ko enon e min en fof heɓata ɗin. Donc hay hande mi falnoka wadde vidéo, kono j'étais vraiment soulagé, tawi ɓerdam nden j'étais tellement heureux, tellement miɗo welti wonki hankin deeƴi ɓuuri ka deeƴuno ɗon saabu oɗo sonnajo ko hoti kon ka modi makko. Donc
semaine dernière kadi yontere feƴƴi noon ɗen kadi sonnajo o kan ɗon no ton kadi on ɗon kadi mi woltayde makko on ɗon kadi o seedi modi makko ɓay ɓe seedi o yehi o jombita nokku goo o yehi toon kadi moƴƴirali mo ɗum kadi tractation ji waɗa ha ɗum kadi alhamdulillah e nder ko yewtetemɓe kon machallah o waɗi feere o hooti alhamdulillah kan kadi hande mo kadi dewgal makko donc ɗum waɗi objectif meɗen on ko winoɗen kon depuis aɗa mi arde Conakry si vous vous rappelez wonnoɓe ɗal darda ɓen dès au départ ɓe wowleno min wowleno ka vidéo ji mais inna e nder fendane on hay so heeɓi ko yimɓe ɗiɗo tawata dewle mum ɗe moƴƴiti haray on notre objectif haray woni atteint joni noon gila on tuma heeɓi ɗo mi contuno ha wono 15 et quelque 15 e goɗɗum tawi hande kadi mi hakkiti contugol tellement tawi naforde ɗum heɓade tawata ko piiwoy ko alna wolna ni waddata adani ɓeygu mum ɓe seeɗa ko alana wolana tawa ko goto maɓɓe mijata hara ɓe yiɗi ɓe weldi ɓe yiɗidiri kono saabu seytanu fanɗum ukko hakkol maɓɓe ɓe seeɗa ɓe woncodira duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi woɓɓe han duuɓi 10 donc par fini Allah waɗa en sabu vidéo ji fonne wadde kon par ce que ko ɗum ɗo walla en encourage ude déjà ko ɗum ɗo walla en encourage ude est ce on faami woɓɓe kayen toon hara jiwɓe ɓen rewɓe ɓen ɓe salo cippitanagol moodi donc ɓe salo waɗugol doyi ɓe salo cippitanagol moodi maɓɓe hara iɓe yiɗi moodi maɓɓe kono saabu bewre ɓe tewto famille maɓɓe on ɓe bonnana hoore maɓɓe dewgal maɓɓe ngal neɓa ha seke kaɓe miijinoɗo ronka yalturede ɗon ɓe sikka joni ko hawron to soko waddata ɓe moodi maɓɓe yewya noon hannde kadi tiiɗa noon aggrave o noon ha tawa hannde kadi ala ko ɓe waɗa sina tawa mapiniɓe joni heno ɓiɓɓe maɓe sakitike ɓe mapo noon hannde kadi ko honno ɓe artita ka moodi maɓɓe tawa saabu orgueil on saabu mawnitinarene jaɓata ɓe hewta jaɓata ɓe yankino jaɓata ɓe honno ɓe waɗa ɓe cippito ley ɓe ɗaɓɓa ko jeejana ɓe hara ɓe mawnitini ɗum kono alhamdulillah buyi e muɗum e hawrodiri woɓɓe buyi e ɓe sonnaɓe ɗo tawata iɓe bewi ha ɓe bewi donc kono en fin de compte mi yewtaɓe yewtenɓe ha ɓe daara ɓe tawa vraiment ko gonga yewta woɓɓe ɓen simin yewti ha ɓe monanolan donc mais par fini ɓe noddutoyalan kadi ɓenna vraiment koto ko yewtuɗon men kon vraiment min darimta ko gonga joni ene ɗo Facebook modian on joni yandi joni waɗanelan le premier pas donc minna ok mais engage oɗo yawya ha hande ka tawatiki bewre makko nen ko mawa cippitande mawnitinal makko en tawa ko mawa cippitinande alhamdulillah Allah waɗa en saabu o hoota ka moodi makko joni noon simo ka moodi makko wona ene marde nafoore ɗon kanko marde nafoore ɗon par ce que ndemo ka makko imo ñamude mo ƴakkude tewu mo yarde vinto ka suudu makko enen ɗen kam mo kala men no kamen min wo onon womo kalno ka muɗum heeɗen faala ko ñaamen tawa e ala ɗum no kanko mo yarde vinto mo ƴakkude tewu ka moodi makko et ce fois donc andi kanko mar nafoore muɗum si a andi an e moodi ma ɗon haaɓi a ala gonga ta amu yawgol jeejamu asina sonja si a andi an e ɓeygu ma on haaɓi iɗa faala yo wontidu iɗa yiɗimo wota amu yahu jeejamu ta amu ko noon noon woniri kadi si tawi on a décidi kadi on wondata kadi ɗum to kadi hara ko ha woni ferme joni noon ɗo en fuɗɗo vidéo hande tem meɗen on hande haray ko avant tout partager vidéo wal ngal par ce que ngal ɗo ko vidéo wal malngal nafoore ni so tawi woni ɗa andi moodi ma hoolaki ma o anda ko honno hoolortoma tagumo ara il faut le tagge o ara donc hande yewtay ko honno wawirta waɗirgol confiance waɗira debbo confiance portoɓe ɓeyna ɗum comment gagner la confiance d'une femme joni iɗen andi iɗa wonda e goɗɗo e dewgal tawa ɓeygu ma o hoolaki ma an gorko wonda e ɓeygu ma tawa o hoolaki ma ɗum fiyansoɗamo dewgal hume ha gayna tawa o hoolaki ma c'est que o yiyaɗa toon e reɗo tawa o hoolaki ma ñano yirata ma ɗon tawa o hoolaki ma ino waɗa joni noon ko arten yewtugol ɗo fi mum kon ko honɗum hanɗa waɗude fi oɗo yo hooloma tawa wonɗa ɗon a ala ɗon himo hoolima an o gorko nden prochaine vidéo en daroya fi roɓɓen kadi mais hande on yewta comment avoir la confiance d'une femme ina andi sonnaɓen hiɓe metti fi ha fi télé makko affaire confiance ɓe wawma yiɗugol ɓe yiɗama surtout o giggol feƴƴitugol si ɓe yiɗima ha yawɗa golle seeɗa kala ko téléphone ko honto wonɗa ko honɗumɗa wadde ko honɗum tu ñallal ngal fof si arti kadi ka suudu hiɓe coka tu ɓe ɗaɓɓita
kun wonɗa wadde hayso ɓe ɗaɓɓanima nde lotteɗe ɓe ara ɓe yurno ka juus ɓe jento tellement hara ɓe hoolaki hoore maɓɓe donc joni noon fiya waɗu sifa wona oɗo confiance e makko o hooloma ko honɗum an gorko on ko honɗum an hanɗa waɗgol donc essaie de partager la vidéo maximum partager vidéo ngal fiyo naforno e ɓurtu heɓade yimɓe ɓen si fuɗɗoɗe donc go on ko addi kon taw ko addi kon si tawi woni a wondi e ɓeygu ma tawi o hoolakima mbiɗa andi ɗum ko tana janon si a wondima wonduɗa on tawi o hoolakima ɗum ko tana jano dey par ce que a ɓuttinta surtout hawri tun rewɓe gonɗo ɓe ɓedda kon les femmes passive ko woni wo ko kala ngal rewɗa ko ñuuƴi kala ngal rewɗa ko ñuuƴi so hawrodiri tawi ɓe rewɓe ɗo des femmes qui n'ont pas confiance en elles ɓe hoolaki hoore maɓɓe ka ɓe marana hoore maɓɓe confiance an gorko on o ɓittite ha sakkito ɗum seedon haraɗa yiɗimo himo yiɗuma kono seedon few par ce que saabu confiance on ɗum ɗon woni ka gorko woni ka debbo si woni a wonde goɗɗo han confiance on boni giggol ngol goy no wawa heddade kono ka jooɗiɗa o hara ɓernde ma nde no taƴa reedu ma ndu no hetta ka jooɗiɗa o ka jooɗiɗa hara reedu ma ndu no hetta ko honɗum o jokki ko honɗum woni waɗugol o niɗɗi ko honto woni ene ko ka hôtel o woni kaka motel o woni est ce que na kanko e jiwo joɗodini ni est ce que o e debbo o joɗodaki e restaurant woni ko honto woni donc non seulement a soñjoto an o debbo a soñjoto soñja hoore ma e hoore kadi fenade tawata ka miijiɗa ɗon o yana toon hara na toon o woniri o aroya kadi ta no woodi woɓɓe rewɓe gon to ɓe yaha ha tawa ko ɓe lunnomo tawa ko ɓe lunnomo ga lunno coñci ɗin ɓe ndaara parfum ko wuji kon o yalti si tawi ko sifa on parfum tawi ko on parfum han joni woni e makko ma ɓe ndaara jiifaji makko ɗi si tawi resiji ala toon ma sifa ko nanta ɗum no piwoy dow ko tawata hihi andiremo hihi modi makko no jokki goɗɗum ma ɗum yaha pardon woɓɓe gon toon yaha ha ko otoje modi maɓɓe ɗen ka otoje ɓe yaha ɓe fuuya ka nder otoje nder toon ɓe ndaargo si ɓe yiyata piwoy astuce woy ko tawata no wawa culpabilisugol modi maɓɓe wono piwoy rewɓe sa ko hoy piwoy intime man woy si ala ka nder oto makko tellement hara elles sont passive tellement si ɓe yiɗi ɓe wawata contrôle gol sabu no nanon ko ɓe yiɗi kon ɓe ronki contrôle go woni sabu on non ko woni sabu on ko tawi kon ɓe hoolakima ɓe wondi on joni noon an o gorko seɗa mari sifa o ɓeygu ɗo taagumo ara an e makko aron ɗo yewto ma ko waɗa donc gorko hino wela hoolade heña par rapport à cher debbo na hay gotum an gorko on eɗa hoolo ɓeygu ma ha gayna eɗa huto ɓeygu ma ha gayna pertriboɗa seeɗa kono si ɓeygu ma kanko o hutika ma o heññay ɓurma an gorko on mo wama hutade hara mo andi a kelɗa o heñña ɗon o muñño ɗon o ñoƴƴa ɗon saabu ɓiɓɓe ɓen ma saabu giggol ngol ma saabu famille makko on ma saabu sifa sabu kono an gorko on si woni ha a hutiki ɓeygu ma a hoolaki mo hande kadi haysa voyage haqqille maɗen wona e makko ene kami woni ɗo nini ko on ɓeygu an nini est ce que wala yewtude e kaarijo ma e nodduɗamo téléphone tawi mo en ligne a sikka kanko e gorko on yewtude donc tout ça c'est des choses qui peut arriver joni noon ko adi kon tawo an o gorko si tawi woni a marana hoorema confiance kara an wawirta koko ma woɗande ɗo ko adi kon taw ko ya wawu confiance hoorema ko ya waɗu confiance e hoorema an taw par ce que sa waɗali confiance e hoorema an a wawata wadde confiance e hoore goɗɗo heɓu confiance hoolare ma nden hooloɗa an taw anda waɗa ka wonkima kadi o mo wonduɗa mum ɗo si oɗo kala ko waɗi ko hoore makko woni waɗugol ko neɓuma suuɗagol ñande nanguɗamo wo koye taw hara on gayni donc ko nayi waɗa hakkille maɗen ko honɗum o jokki ko honɗum o jokki ko honto o yahata ko honɗum o waɗi ko honto o jooɗi ko honto o dari ko honto o ƴoɓi ta ɗum woɗum haaju ma si wona ɗum a pertide ba hoore ma nden dewgal ma ngal bona nin soya hara gayni lawade donc essayez de partager la vidéo au maximum, je vous en prie. Si tu as dit on nande la moƴƴa, essayez de faire des cœurs, mi wawa famude parce que écouteur wonde hare no moƴƴi wonde hare moƴƴa. Voilà, merci. Donc si tawi non joni a wonde sonnama tawi wonde a faala yo hooloma ma ɗum hara jamfinake mo par ce que no ara kadi hara jamfike ɓeygu ma o nangima les mains dans la poche a wirtike e makko joni noon hiɗa faala e confiance on yo artu
a décidi wonde ma hihi an a change a décidi hande kadi ko waɗɗa ko wattata hande kadi joni noon kanko andi hoolakima kanko are hoolakima joni noon si tawi wonɗa faala yo confiance on yo artu ha o yejjita ko waɗnoɗamo kon jento mi yiyatama ko ɗa waɗa ko waɗata ko waddi kon taw holluɓengu ma hollumo ko an woni sécurité makko on ko an woni sécurité makko on ko honno ɗum woniri hollamo a wawaymo wonande nene a wawaymo wonande baba a wawaymo wonande koto tuvanamo naya a wowlu koya a hollumo hollamo ka babajo suwata ɗon rôle e nder ɓengure a suwanaymo on rôle hollamo ko nenejo suwata kon rôle e nder ɓengure a wawaymo représentant ngol yuma makko ka dewgal ma koto makko ko wawatamo suwande rôle ko an kadi a wawa jourle même rôle sa heɓi a waɗi ɗum ɗo premiére des choses sa waɗi ɗum ɗo a yehi ha ɓengu ma taɓanimo poste hihi simo wondi e ma o hula jangol simo wondi e ma o hula ngulendi ɓengu ma haysi o yiɗama sabu o sécurité ɗo o wonay kama par ce que haray mo andi mo daɗi haray o hula piyede o hula yennede o hula aybinede par ce que mo andi ko a bammone imo andi si kanko e goɗɗo ɓe haɓi tawi mo mari gonga si woni ha a hewti mo andi ko a bammone ino wona hara o yiɗama few kono muñño sabu ɓay hihi e leyan sécurité ɓay hihi mo e sécurité kama imo andi si kawtal makko ngal yawike mo ma yennimo si a arti a waɗa yiite e kawtal ngal o yiwata kama haray mo hittini fiya o woni ka dewgal ma kono si tawi woni an ɓengu ma si tawi si kawtal ngal yennimo ma okkodire goɗɗo tawi woni mo mari gonga hoore on koye accidumo e hoore makko sagata go si sagata signalimo ka yaasi ma yennimo o ari o susta wolangol ma mo andi ko a taafu a susta gere a susta sonko a wawata a wona en noom responsable siɗa faala a heɓay a paakay dollar heɓa jawdi paaka dollar ka leydi hanka kammo o wontaka ma o yahay debbo jaɓata wonde nokku ka tawata o mara sécurité himo wona noon o muñño ka o yiɗaka hara mo andi a yiɗamo few o muññora sabu ɓiɓɓe ɓen ma sabu famille o waɗi pression e makko o muññora ɗon tawa ala ko wawi kono noon koye taw ko condition hara ko wonta ka makon himo e sécurité si wala sécurité si famille makko waɗi honɗum ma goɗɗo go waɗi honɗum o yahay o wonata lutti o inna lutti si ɓe waray lan kono mi wontaka dewgal ɗo par ce que mo andi wona e sécurité donc wonan ɓengu ma sécurité wonan mo tugalal yo taw hara goɗɗo sustamo ɓaƴude yo taw so ukkodire goɗɗo mo mari gonga a hollay on tigi hihi ko an woni bammane makko ɗum ɗo ko ɓiɗɗo gorko si a waɗi ɗum ɗo ɓengu ma haysi a waɗi honɗum o yahata par ce que mo andi mo sécurité debbo fof debbo o kaani o laba o juuti o raɓɓiɗi o fanɗi o sewi o sembi si tawi woni o mara sécurité ka o woni ɗon o wonata ɗon donc ko ɗum waɗi siɗen adoray sécurité on hollu modi ma hollu ɓengu ma ko a garan si tawi woni mo huli ko ha hewta sa hewti hara o hoolike e dewgal ko ɗum woni confiance si a waɗi ɗum ɗo ɓengu ma o hoolotoma par ce que hara mo andi ko a gaynowo haaju ko a gorko ko hikki ɗum ɗon ko ya wonu muññiɗo o ta jaɓu ko waɗi wo inna a ittire kala ko ƴango ma a fiɗ o ta jaɓu wiigol kala ko ƴango ma ko ma tum fiɗɗa kala ko wowli kala ko waɗi ko ma tum corrigea ko waɗi ko ma corrigea kala ko waɗi ko ma corrigea heɓata confiance ma goɗɗi gono toon woni go'o taw o waɗima go'o o waɗima ɗiɗi famin a yi'ali a nanali ka tammu yetoɗamo hey madame attention ko fokkitoɗa ɗon sa yehi ɗon en haɓay a waɗi ñanden a watti ñanden hande ka noon a waɗi sa watti tun en haɓay donc o andi déjà jaka hiɗa anduno ko wonno wadde kon o andi ja ko wawatama suuɗade o heɓay confiance e ma kono si tawi woni ko ndaari ko woni wo ti rectifie ko woni wo ko rectifie ko woni wo ko rectifie o wawata hoolagol ma o waɗete seke on wonday harano wawi aden e bengoto mum
har ko non way ma adenge sina mum si silfo adenge sina mum ko non way tama har ko bengu male kono waawa ka adenge sina mum donc so wadima fanku henya goddum way ado tapama bernde wonna na gorko fanka goddum warde o sonka pour minderi hara anda ko mbo stressi mo o sonkana ma hara fusa wadamo hara ko monani ko goddo dum o fala ettugal ma hara ko bengu male tew ka sunna farilla o sonka e ma ndara tawa ɗum ɗo ko yawreni kono hay on mba hunduko ma kon fanka parce que donc hara mo andi a piyay mo kono am fanka on mba hunduko ma kon fanka ma wana uta golle ara ka sutu labbita ma nanga ma dabbitugol ndara tawa hi ko joni hewtuda golle kono ko woni wadde ko fiyo ukkondir an acca mo don jokka haaju ma o donc so wowli ha o ronki acca mo don immoda yaha lotoda nyama yaha waloda jokka haaju ma accida mo tikkere makko o holoto ma parce que ko falano ko hebirali ma sonko e wirtere ko falano ko e juudama o hebirali ma o holoto ma ko hikki dum wata hawjammo harada hawji ko non hawji gongol seke banyadama be no mar rythme no yara exemple no famara dandi do wodi himbe har ko uttube yimbe har ko wowlube donc jonno wonda e makko taw ko neddo uttudo ko neddo deejudo an habbitoda ko matum poussa rythme makko on sake wiya habbita a changer rythme makko on au plus vite que possible ka yewtere ka kongudi ma ka kuude donc si hawjini mo buri rythme makko on holota ko ma confiance on bonay sake confiance mo dabbirma on holardo dabbirma de garantie mo dabbirma on o dutay fi makko ko hikki dum wata a jabu bonnugol confiance ko halfi makko si tawi woni himo holima gila wondu don a wadali ha hande ko tawata mettay mo ko tawata bonnay confiance on se wino mettamo wonna ko wondigal ngal koy hala piwoto ko ka nder suudu non wono jamfagol mo parce que foyde andi wono l'infidélité par exemple benta ko l'infidélité jamfagol mo kara han neddo jamfaado o artirta leer ka wowi don o arta niveau ka wowno wonde don fi mada an jamfido mo no metti fi ha feite no metti parce que mo kala ndege ka wonki mo si a wadi si goddo wadi ma en o watta kay deuxième fois ko buri kon kadi ko non ngay woniri so on wadi une fois deuxième fois o répéter donc joni non si tay woni on wondi tay woni ida e hore ko holi makko a bonnal confiance on a bonnal confiance on a jaatake gore makko ben a jaatake kawtal makko ngal katara wala même chose o do o anda bonkima ko nebuda yaltugo yaha ka yasi bernde makko hula bernde makko deeji hay si tay woni a nibbi ka yawda ton hara kanko e mo andi wona ka boni wonda ko do woni sécurité ko do woni confiance hay si goddo ari wi mo madame so men tawi modi ma e sonnajo no jodo dida ma no garu dida ma yidibe ka oton ma nokkel kaado wi non ko goddo go yiwdo wona modi am tellement haram holi modi makko an gorko do ko ni do ada wadde ko an gorko watta no na be ngoma watta dum do de ko an gorko wadata dum do on confiance don sa bonnali o do be nguma o waloto o dano ko nibbuda ko intérêt ma am parce que mo accuda on ka suudu mo holi ma donc ki dum aren ka téléphone ji den ande téléphone ji di woni sabu dewle buy lancike dolle dewle lancike fiidi téléphone ji ayedo goddo woni ko debbo woni ko gorko haro falno ka bonde few fala ka gole piji gonto few kono sabu téléphone on sabu accès e réseaux sociaux ji din yow ya ha e nder dum o warkondira e goddo tawata ko o do wawata mo ukkude din piji haro falanoka de andi no wada dewle buy boni dum de andi heewi buy walotobe harbe dani avec des amis ko dum wadi subum wona ami sur Facebook subum wona ami sur toutes les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux subum wonda ka subata don mo jododa ka jodotoda don kadi sub ka Facebook ka réseaux sociaux kadi si ko debbo jombado subu mo wonda ami ka Facebook subu mo wonda ami ka réseaux sociaux ji fi hondum mi jerika ka tawata
debbo on himo wali ɗani kanko e gorko ko ɓe ami himo wali ɗani modi makko ɗanaki taw kanko o ɗaninake mo hirude gorko ko ɓe ami kono ha hande ɓe yewtali téléphone ha hande on gorko addanimo message d'amour wi tun clen gorko on daari l'heure woni ko hombo waddanta ɓeygu an o l'heure ɗo message o ƴetti téléphone on o waɗi ni o daari o yi message ji ɗin debbo no ɗani ko ɗani o anda ko wona gorko on captiri message ji ɗin ha o gayni o transfert ka téléphone makko o wallini téléphone on ha bimbi debbo finoy bimbi fuɗɗi hinde mi walla on ittiri koƴe o tawi oyano change mi waɗa on ndiya lotteɗam oyano change woni 7h 8h 9h wownoɗo dawgol yaha golle o wi a ko honɗum waɗi hande o yahata golle tawi gorko on il est détruit mentalement tawi wonki makko ke boni tawi confiance ko maranno ko ɓeygu makko tawi boni o ƴetta téléphone o jonni ɓeygu makko woni darɗo woni mi anda o ko min ami mais mi andamo ɗum no hoolo si ɗum hawri e ma hawri a min a anda ɗum no hoolo a hawlatako gorko on wi'i moɓu piile pawle maɗen hootaka mon debbo on wi'i miɗo wawi addugol kamilu mi won donc o wawi wondude kamilu o anda gorko on gorko modi makko wi'i anduɗamo andamo c'est ton probléme kono acceptirɗamo amitié ha waddama message ɗo tu vas assumer o moɓi debbo ɓeygu makko e piji ɗi e piji modi ɓeygu makko ɗi o nattimo onno mbaɗa ɓiɓɓe jowo o nattimo joni no ɗum si hawri e ma an donc seede ala debbo on hotino donc ɗo ni meɗe mari o programme kadi fi on ɗon kadi darugol si tawi woni ɗon kadi men en désamorçay ensemble sen désamorçay ɗon kadi dara si tawi gorko on o wawa muññade o arta ɓeygu makko arta donc ɗo ko honno yewten ɗo fika téléphone ji he il faut faire beaucoup attention so ɗum wonda ami Facebook si a wondi e wonɗo Facebook ami maka réseaux sociaux en général si oddoti antiki addanima message ji gono ton bulokumo sina ɗum o bonnay dewgal ma ngal bulokumo ɗi message ji ɗi wonɗen e supprimude Facebook onon e min gota mi anda konte ɗin yewde kayɗen andi konto ɗi yahata wono piratoɓe ɓen ma akke si ɓe hawrodiri e ɗi message ji kamɓe ɓe andi konto ɗi marete enen onon noon o anda min mi anda joni noon si tawi woni a ɗum goɓɓen hendike ɗum ɓe publie ɓay ñandoɗen yiide ka yimɓe wirta sur Facebook iɗon sikkude ko ɓen yimɓe waɗuɓe tiriɓe photo ji ma wirtuɓe wirti e ka réseaux sociaux ji ka téléphone ji mum onon sikkude ko ɓen ɗon woni publide ɗum ka réseaux sociaux wona kamɓe publianta ɗum hoore maɓɓe ko fit ɗum waɗata ko fit waɗata ha yimɓe ɓen hendoɗum ɓe publie ɓe wirta on tigui donc il faut faire beaucoup attention si tawi woni a jombama ɗo wonde e modi ma hay si wonda e modi ma suɓo ko waɗa si woni ha a jombama goroy koye figidanoɗa koye pay koye ko figidama worɓe ɓe figidanoɗa ɓen waɗu limite o tawono an ka jooɗiɗa wo téléphone ma on hiɗa cokamo tun ɗa cokamo seeɗa kala hiɗa dara téléphone ma on ni hiɗa daramo si message ari si message arali hiɗa waɗimo silencier seeɗa kala hiɗa uggini téléphone ma hiɗa dara seɗa jooɗiɗa defude emo takkoma seɗa ñamude emo takkoma seɗa lotade mo takkoma seɗa walimo ka ley kunsase ma ene ko vini an a waway wondugol e goɗɗo taw ko woni ko suuɗagol mo kono confiance e ɓortay ɗum hiɗa ɓerna ma no huuli tun no huuli hiɗa huulita on tigi nodde joni sanga modi ma woni ɗon a anda sanga o nodda e ma a anda sanga worɓe nodda e ma ko hiɗa tout le temps ɓerde ma nde no ƴeɓito no huula si téléphone soni kara harɗa huuli kono tawati préfére ma waɗa silencier harɗa joɗide modi ma woni ko ka auto woni ko ka salon ka woni wo hiɗa jeɗɗa ka tungite ɗe dara he a adda sipson hay si tawi woni ko moƴƴi jokkuɗa ka téléphone ma si tawi woni an ko woni wo téléphone ma no takkoma an a wata wallingo téléphone ma on ɗa wona leere goto leere ɗiɗi sinara nodda téléphone ma no waali a wawata ɗum ɗon a addana e hoore ma sipson ha mo wonduɗa on o watta enquêtude e hoore ma ka jooɗiɗa wo téléphone ma waɗa cokkude mo hiɗa naɓa message hiɗa waɗi silencier fiita modi ma andu ma fi wota ɓeygu ma andu hiɗa naɓa tum message hiɗa jaabo goɗɗum gayna ɗum supprima par ce que ɓuri konko noon supprima hiɗa huuli téléphone wallingol mo ka hortable ka salon fiita modi ma ƴettu tapay koko ƴettu hiɗa huuli tun ɗa huuli haɗi yalta e o vie
yalto e o wi a jombama occupo e modi ma occupoɗa e ɓengu ma joni noon si tawi noon woni ha modi ma hawrodire ɗi message ji ɗo ma hawrodire ɗi appel ji ɗo ma o modi ma no wama goɗɗo go noddama hiɗo yewta wala modi ma hewta tun majjintina haala kan deƴƴa budde ko si modi ma feƴƴi kadi nanga woldugo kadi fuɗɗitoɗa kadi haalugol ko wini ɓitta hoorema ha gayna ɓitta kadi mo wonduɗa on ko wini wonda e goɗɗo ka dowaɗa wonde ɗon liberté ka dowaɗa wonde ɗon libre comme poisson dans l'eau tawa wawata wonugol ɗon libre par ce que fi honɗum a yiɗa modi ma yo yaltu bimbi sago ma ko yartu jemma par ce que sago ñallal ngal fof an e worɓe ɗon yewta ñallal ngal fof ko an e oɗo ɗon yewta iwa on ɗo yewtude a waɗa ñallal ngal fof sago ma na modi ma hewtu si modi ma hewti ɗañana téléphone ko ya wallina to ko gurdan ni gurdan suuɗagol an tigi taw iɗa ɓitti ko hatta mo wonduɗa on ɓitto par ce que si tawi woni ɗa occupé to e téléphone ma on ko honno wawata occuparade e modi ma ko honno wawata occuparade e ɓengu ma hiɗa ka téléphone ma tun ɗa coka hiɗa naɓa tun message ji o adda o jaboto ha gayna tun supprima naɓa kadi supprima e ko honɗum ko gurdan ni joni noon kake dewgal ma ko ɗon hanɗa fulunnade ko ɗon hanɗa fontade waɗa kala ko faalaɗa ko ɗon woni quartier ma on ko ɗon woni temple ma on ka tawata hihi ko ɗon woni palais ma on tawa ɗon kadi ɗa ɓitti sabu téléphone ma on iɗa ɓitti ko wini wallin téléphone ma on occupoɗa e modi ma wallin téléphone ma on occupoɗa e ɓengu ma sina ɗum ɗo adday sipson ha modi ma huto ma o ɗaɓɓita o yi'a tun o accitama dewgal ma ngal a bonni dewgal ma ngal si a jombama wonu ka ha jombaɗo wonata ɗon si a jombi wonu ka jombuɗo wonata ɗon a ɓuttini téléphone ma on a wallinaymo ɗon ya hejjitamo nata ka chambre ma ɓengu mara ƴettanama mo doy o nadanama par ce que a hula a balansaymo charge amo so soni ɓengu ma no wawi décroche téléphone o hine ɓe ɗo ma ɓe lotade ma ɓe nafade ma ɓe naati ɓe walike noddete janggo ene ko foti ɓuru ɗum ma on si goɗɗo no ɓengu ma ƴet décroche ale ok o naatino madame bari naati madame so o naati joni noddetemo janggo hara kadi ça avec confiance ko foti ɓuri ɗum kono tawaɗa ka joɗiɗa wo si a hayni ko modi ma a copie téléphone hay si ɗo yewtude a copie téléphone a wallini ma ɗum o siɗa joɗude modi ma a noddama téléphone ko ok awa nam ok ba janggo ko honɗum e wini ko gurnan ni yeeso modi ma gorko noddama tawa wawata yewtude e makko men yiiɗo goɗɗo e modi makko e ɓengu makko ɓe joɗodi ɓiɓɓe ɓe no jooɗi ɓengu makko no wancinande ɓe kafe ko ɓe yara ɓittira kooƴe ko ɗon gorko noddi ɓengu makko ɓay gorko on noddi ɓengu makko yiɓe yewtude debbo on o yewtidi e gorko on ha ɓe gayni kono gorko on ko gangster yo o jooɗi o jenti ɓe a woli ha ɓe gayni kono debbo on wi ɓayo gayni o wi docteur Kaari no hiwro ma gorko ngi no andi modi makko no andi o hito ngo nani ɗo ko hito gorko ni tellement que tawi gorko on il était déboussolé tellement tawi no ngalɗinimo fenande wonde nden face à face hiɓe jooɗodi face à face gorko nodda ɓengu makko ɓe yewta ha ɓe gayna himo nanda hito gorko on joni noon mo sutti kadi ɓengu makko no ɓitti ko yewta kone e téléphone on ɓe gayna yewtude ha ɓe gayna debbo on wiya modi mum docteur Kaari no won hiwro ma tawi noon on docteur jo moyni ɗon hiwro modi makko on docteur jo ko debbo o docteur Kaari no hiwro ma gorko noon mo andi ko gorko modi makko no andi ko gorko o e gayni yewtude mum joni na hito debbo depuis nden ñande gorko on o desidi kanko e debbo ɓe wondi ɓe jiidike mais tôt ou tard ɓe seeday tawi o desidi ka wonki makko hande le ɓe seedino hande kam yewtan ɗo ɓe seedino donc si woni a heɓi ɓiɓɓe a jiidike suɓu ko waɗa wota sekku ndun bandiru wondu ka yaasi ndu waɗante ko modi ma waɗantama ta on jonne espoir mo modi ma waɗantama ma ko ɓiɓɓe ma ɓe jaɗɗata ko waɗanama mo jombi mo mari ɓe nguure
ɓeɗo o accitata ɓeɗo o jombama an hiɗa e dewgal ma si modi ma kadi accitima o jombatama so o andi ko haddaniɗa on gayno on waynodiri hiɗa hitti ha o anda ko honɗum woni dewgal ko honɗum woni e ma so woni andi ko woni e ma on waynodiri o mara haaju e ma hande kadi gonga so soɓɓen a yare nammatoma hande kadi ha yare pompi bonna dewgal ma ngal pour ne rien hara o waɗantama haysi modima alama okkorde façon gono ton calculu ɓiɓɓe ma ɓe migitoɗa moƴƴe piiji ko konɗa wadde kon par ce que gorko hay e goto ka aduna ɗo o wawata yawgol laaɓanamo ɓeygu makko no jindude ma ya ha laaɓanamo ɓeygu makko téléphone ko yetta ko bimbe kiike de message ɗin o kanko e worɓe jatiki makko ɓe woni one yewtude mum kanko on gorko ɗon o wonda e on debbo ɗon e nder ndun suudu ɗon ɓe fotta min mi yaalon gorko taw ko taafiɗi o ko taafiɗi haysi tawi woni ko debbo makko on woni mo e faggude haysi tawi woni ko debbo makko liɓantamo dépense ko debbo makko on waɗantamo carburant ka oto makko min mi yaalon debbo wawɗo heññugo min mi yaalon gorko pardon wawɗo heññugol ɗum ɗon ya ha laaɓanama ɓeygu ma no haylade ɓeygu ma no jatade yimɓe ɓen ya ha laaɓanama téléphone mo modi ma ɓeygu ma jogi on ka o jooɗi mo coka ho mo coka o kanko e worɓe woni yewtude mum worɓe woni yewtude ya ha ɗum ɗo laaɓanama an on wondo e nder suudu woturu min mi meeɗa yide on gorko mi meeɗa yide on gorko donc wattan hakkil si modi ma ewti golle danko mo kippumo selu téléphone ma on occupe e makko a andata valeur makko on ha ñande waynotirɗon ko so on seedi andoyta valeur makko haɗa gayni lawade gorko ko humpa ɗum gorko ko humpa ɗum si woni ha o yii ko faala kon o ndaari wa écran o mara haaju e ɗum ɗon hande kadi ko next le suivant an tewtoɗa ɗum ɗo bonna dewgal ma ngal ko mumma wolande ko welatama goy kon ko gonga mi wolantama par ce que ɗo ko en sennodir guɓe e condi tewu e coowo ƴetten tewu ko heddi kon accanen ɓe faalaɓe kuma donc wota andare ko gorko ɗaynatama ka tarawo modima jombuɗama o jombima mo yiɗuma o yiɗima ko ɗum waɗi so jombuma seede mo yiɗuma ko ɗum waɗi so jombuma o naadi ka makko hey occupe e oɗo wota jento ko goɗɗo fenata e nowru ma ka tarawo o darnante ɗum o waɗante ɗum o soɗante ɗum ko fenande ko wa o humpitoma e dewgal on waynodiri amara valeur hande kadi a hucca e tungo ɓiico a hucca e tungo o poɗa toni siɗa faala labete wa honɗum darɗa wa honɗum kanko mo andi ko dari ɗon fof mo andi valeur ɗum ɗon on ko ne heɓirta valeur heɓata valeur donc il faut faire beaucoup attention wota goɗɗo ɗayne ha bonnanama dewgal ma ngal kala ko hombo tigide noon surtout si a woni ha a jiidike go'o ɗiɗi tati nayi hey danko ɓiɓɓe ma ɓen ko modi ma jonna e ma ko heñña e ɗum ɗon ɓuttinana hoore ma toroɗa Allah ko heɓaki ko yo Allah jonne ma yo jonnu ɓiɓɓe ma ɓen jango a nin soyta kon sa waɗi hoore ma lemune sabere hendi ɗo woni donc yawyay ha en fin de compte wona sabere par ce que caabay si a saabi kombo faltema hay goto falatake ma donc ko hikki ɗum wota a donc ko hikki ɗum wiɗen koya hoolo mo hoolo ɓeygu ma hooloɗamo confioɗa e makko yewtamo secret ji hay so tawina secret ji ma yewtoɗamo secret ji yimɓe mbiya ko secret ji ma ndara si tawi o marante roɓɓen hino yiɗi ɗum siɗa mari projet on kum suuɗunoɗa waɗɗa ha réalise ke wowlanmo mi waɗani hen kum projet hum ɗo ma miɗo faala wadde hunde kaari hay so tawi woni a faalaka wadde yewtomoɗa faala wadde hunde kaari fi tun dans l'intention fi tun confiegol e makko rewɓe hino yiɗi ɗum confio e makko joƴƴinamo yewtamo fi projet hoy hino wela mo o hoolotoma donc ɓawo hoolagol ma si tawi woni kadi debbo ma on himo e ɓittede himo e sanga sonja par ce que alamo heɓata ñalande sonja alamo heɓata ñalande bonheur ko si ɗuuɗay ma juuta ma raɓɓiɗa kono alamo ala ɗum donc ɓeygu ma supporte mo dalle moment de détresse si yumba makko feƴƴinima ben makko feƴƴini ma o heɓi albalaw ma koto makko feƴƴini ma o heɓi saktedeji ma o heɓi nawnare wano césarien ji tawata ma o heɓi accident ɓandu makko no boni ma o heɓi piiji gon toon tawata vraiment mo hersiri wota amo soutenugol mo soutenu mo wallito mo ɓanta mo wona dow haysi kanko hersiri hoore makko an jonnumo courage
jonnumo espoir jonnamo espoir mo tawata kanko tigo jotto ɓawo ma wayna vraiment miɗo mari moodi sinano moodi am wajinoran waɗɗum ɗo harani mi waɗino hunde kaari sinano moodi am wajinolan ni harani mi wartinoke sinano moodi am waɗnoni harani mi waɗino masibo ɗo sinano moodi am wajornolan ni harani mi waɗino ɗum ɗo kadi donc andi o heɓi espoir o heɓi confiance e ma an o gorko si an o gorko a waɗi ɗum ɗo ɓengu ma o holotoma donc no tawa kadi ka hoolare ka tawata a wona un homme attentif a wona un homme très attentif eto anda sanga o galeri iɗa andi no ara seɗa wonde goɗɗo no ara e sahaji goo iɗa wawimo testugol wiya a son niyan koya yeehum ko 7000 ma son nan buusi hara waɗa sunnata buusi son nan hunde kaari fi testugol ɓengu ma inna son nem ɗo faala hande ko hunde kaari mi faala ƴakkude hande ko ɗum ɗo mi faala ñamude hande ko ɗum ɗo mi faala yarde kono mi ala mbuuɗi sa wowli ɗum si ɓengu ma simo mari mbuuɗi simo yiɗuma o ƴaltina mbuuɗi makko ɗum enami so heno ɗo kono so a wi an ala mbuuɗi tun kanka ɗo wi o ala mbuuɗi a andi o ala mbuuɗi haysi tawi woni mo mari mbuuɗi o wi o ala mbuuɗi ƴettu jonnamo ko fanɗi o ƴettu jonnamo être attentif koya andu sanga modi ɓengu ma haton ƴini e wallede woni ko wallede ɓandu yagal woni ko ballal mbuuɗi woni ballalol bamba il faut être attentif harɗa observe mo sendidira sanga o welti sendidira sanga o moni sendidira sanga o woni e ɓittede taw mo sattira sendidira ɗum harɗa wawi sendidirgo tuma yiɗa alhaali makko o darɗa mo haraɗa andi hin ko alhaali ɗo fewdori ɗum hino wela rewɓe ɓen par ce que a wola tum enna a konno andirɗa miɗo yo alhaali ɗo par ce que a observino mo no wodi rewɓe so ɓe ala mbuɗi ɓe nawnayi ko billahi no wodi rewɓe ka saare ɗo si ɓe ala mbuɗi ɓe nawnayi sa remarki ɗum ɗo e ɓengu ma tawi so ala mbuɗi o nawnayi vota mo budget on chaque fin de mois ko 200 000 ma 100 000 hara kadi na suttimo si woni hewti ɗon avant la fin de mois ƴetta 100 000 na yaw soda ko faala ma ƴetta 200 000 jonnamo ya sinano mo nawnayi sa jonnamo mbuɗi o nawnayi ma ya sodnamo neldamo cadeau sinano o nawnayi donc ɗum attentif être attentif kono sa wondi e ɓengu ma tawi woni a anda ko o faala a anda ko yiɗi a anda ko añi a ɓattatako mo tefamo ko honɗum o yiɗi ko honɗum o añi a anda sattede makko ka o ɓittiɗon a anda debbo ma o wawatama hoolade donc hikki ɗum kadi no tawa ko debbo holorta modi makko si an o gorko a etike andugol famille makko kanko o debbo famille makko on ettoɗa anda famille makko on teddina famille makko on rewɓe no yiɗi ɗum moƴƴa hiɓe yiɗi ɗum moƴƴa noon waɗu ɗum ɗo kadi ndara hino tawa e ko tawata debbo ma o holotoma ko tuma ɗaɓɓitoɗa andugol famille makko on siɓɓe famille makko on musidal makko ngal teddinaɓe kadi watta ɗon rewɓe no yiɗi ɗum waɗu ɗum ɗo kadi no ara ka marsa ko hikki ɗum kadi no tawa fiyo ɓengu ma yo hooloma tawa sa a wowlanimo a fodimo koya waɗu si a wowlanimo ɗa wadde hunde kaari koya waɗu si a wowlanimo hiɗa faalama waɗande hunde kaari kanko waɗanmo promesse on o hoolotoma eɗen andi noon ɗon ko probléme bus noon miɗo faalama jombude mi naɓete leɗe porto miɗo faalama jombude ko oya villa anɗa ko ɗon wonata miɗo faalama jombude mi sodante ngal otowal ɗo miɗo faalama jombude mi waɗante ɗum ɗo o jomba mo naata tun lanni ɗon promesse on ɗanike tawa noon joni kanko jiwo on himo habbi toujours on promesse ɗon ka o réalisete fi duniya on projet latotako ko honno holotoma si a andi a hunnata ahadi ma ndi hakkude ma e makko ko fiyon ɗum foɗantamo ta fodumo sina ɗum a jasa yeeso makko hino tawa debbo nde holoto modi makko nde taw hara an gorko on si a fodima a waɗay hay si tawi woni a wawani waɗugol o yaha ha kanko tigi laaɓanamo pos a etike fi réalisugol promesse ma on e makko kono Allah mo yaali laaɓanamo pos o moyen ɗon o holotoma kono si tawi woni a fodima waɗata a wawata wondugol e makko ko hikki ɗum no tawa fiya debbo ma yo hooloma koye taw hara a faggaymo a holtinaymo so o nawni a ñawdaymo ɗo kadi ɗen andi dewle buyno bonde sabu ɗum ɗo kadi si woni ɓengu makko ƴetti reedu o haajaka e makko o tefata o haajaka si ɓengu makko nawni o mara haaju e makko ko tanke ɓengu makko no selli ko tanke ɓengu makko so waaki ma ala moyninde si feƴƴiɗi si tawi ɗi période ɗo hewti
o mara ɓengu haaju makko ala ɓengu makko haaju makko ala debbo makko on ɗegani kay dewle buy kay no bonde sabu ɗum o ta waɗu ɗum siɗa faala yo ɓengu ma yo hoolo ma yo taw si o faala o weelama koye akkora makko o ñaama yo taw si o nawni koye wonu takko makko ñawdamo beri ko wawɗa kon na ko a wawata kon taw si woni coñci makko ɗi lanni sodamo coñci ko marɗa feere mum kon jonnamo ko fanɗi wo ko fanɗi ƴettu jonnamo o hoolotoma kono si tawi woni a faggata na gorko faggowo wona gorko holtinowo wona a gorko liɓowo dépense timmuɗo wona a gorko holtinowo ɓengu ma nawnay lewru lebbi ɗiɗi si naɓa o labutani ma yaha sooda jonneɗa ordonnance on soodi a lekkel yontere hande kadi gokkum ɓengu ma o hoolotako ma mo andi hiɗa mari feere si tawi on ala feere kan na probléme kono siɗa mari feere waɗu o hoolotoma ko hikki ɗum ɗon no tawa ko tawata kon si woni a waɗi ɗum ɗon ɓengu ma o hoolotoma ko ya wonu neɗɗo ouvert donc wiɗen ko ya wonu neɗɗo udditiɗo so wino en wonugol neɗɗo udditiɗo en noon ouvert koye taw hara an o gorko a fejjiday e ɓengu ma a jalanay ɓengu ma si a fijiray ɓengu ma a jalanaymo a wodantamo fenande modi ɓengu ma o hoolotoma ekkitoɗa andugol sanga o hatonƴini e ma kanko ɓengu ma hettoɗa anda sanga o hatonƴini e ma jonnamo tan si o fuɗɗike yewtugol ma jentuɗamo o wowla ko si o wowli ko ɗon andata ko woni ka ɓernde makko kono si a jentakimo o wawata wowlugol ele si o wowlali ko woni ka ɓernde makko ga ɗum stressay mo ɓittamo surtout si tawina neɗɗo o yawo hollita programme ji dewgal mum ngal e yimɓe ɓen o ɓittoto o soñjo donc jonnu ɓengu ma tan jooɗe yewton wota mawnitinanamo ta tonamo balaje fi on yewtu so ari on yewtu ko ɓengu ma si a maayi ko ɗo haynoto oɗo adunan e yaajude sa a maayi ko ɗo pette haynoto an e popularité ma on fop kadna ɗo ñande walɗa mayɗa ko ɓengu ma oɗo ma haynade ko haɗi jonna tamma on oɗo yewtida e oɗo fijida e oɗo jonnamo tamma on anda sanga o hatonƴine ma har an gorko on hiɗa andi ɗum ɗon ina woodi signe e nder dewgal les signe sa yi ɓengu ma waɗa ɗin ɗon tun koya andu hihi o hatonƴine ma woni noon ko sur l'intimité woni ko fi mbuuɗi woni ko woni woko woni apprend ekkito déchiffrugol mapundeji ɓengu ma ɗin sa ekkitike déchiffrugol comportement makko on e mapundeji makko ɗin a anda e kala ko woni e makko kono si tawi woni an ka yaasi ko a buutu ko a honno ko a jale ko a ñaariru yiɗa fijidi yiɗo ma o ɗa jala ñiƴi ma no yaasi kono sa natti ka suudu koye a dummino iɗa ɓitti iɗa waywa ko ɓenta kon kukuru iɗa waywa ngayuri iɗa waywa piyori barminandi dewgal ma ngal wawata moƴƴude donc mon frère ɗiɗi mi sifanima ɗo fop majji si a waɗi ɗiɗo fop majji ɓengu ma o hoolakima accu o yaha koko mi sifanima ɗo a waɗi ɗiɗo fop e ɓengure ma nden ɓengu ma o hoolakima o hoolotako ma aduna andu wara ella on na e ma an woni par ce que an on a waɗi ko wawuɗa kon ella on koye makko kanko woni ko ecciɗa o ko ecciɗa a gaynata donc eto waɗa ɗiɗo ber ko wawuɗa kon fiyo dewgal ma ngal yo moƴƴu si dewgal ma ngal moƴƴi ko fima an wona fi an min si dewgal ma ngal moƴƴi wona fi yimɓe ɓen ko fi hoore ma donc sur ce hara en ari ha ɗo ƴette wonkiji moɗon ɗin hewonɗi prenez soin de vous si tawi woni mi towni hitohangon e moɗon on yafoto na ɗon fandude anden komo kala yo heɓu paix de cœur komo kala andu ko honno hani wondirde ka dewgal makko o ɓottina a andi ko si a defi a ñaami si defa a yeeya joni si tawi woni min mi ɓuttinali kam woni ɗon mi wawata yewta gollon ko honno watton ɓuttiniron donc kono ko si mi ɓuttini min kadi mi partage da e moɗon ɓuttu on ko ɗum watta si nafoore nden heɓo joni onon kadi essayez de partager la vidéo au maximum
si tawi kadi no wodi commentaire ji no wodi question ji ko falɗon posude wotan amo posugol question ji ɗin sur les commentaire ji mon ɗi hiɗi mari nafooreji par ce que yimɓe ɓen janggay ɗi yiɗi andi sa commenti ɗo e page goɗɗo kala mo wonɗa ami yiya e commentaire ma on eɗen andi ɗum donc son commenti amiɓe mawɗon ɓen ɓe yiƴa e vidéo on haysi on partage ale kamɓe ɓe partage ma ɓe naɓana ka inbox ji yimɓe ɓen ɓen ɗo ɓe heɓa nafoore par ce que nafoore no heɓade mo moƴƴa en akkitino kontugol dewle jelu woni moƴƴude sabu men onon e min en wata kontude joni tellement ɗuuɗi joni feƴƴi ka falano ɗen ɗon feƴƴi hay ka mijino ɗen ɗon donc sur ce on yafoto ko maɗal kon vidéo ɗe balɗe ɗo fof par ce que contenu tanji ɗin on lagene ɗo sa ari ɗo mi wona mi woni noon ka début vidéo tout le temps hareɗa o mari occupation ji ɗe mari projet o waɗete koye ko ma ya waɗa koye ɗo kif kif tan on ko happaɗo si immona kadi hoota donc ɗum waɗi si haɗi mi waɗa ɗe balɗo vidéo prenez soin de vous wota jaɓu hay e gooto mi wi'i hay e gooto wota jaɓu o wi'ama a gaynata hunde wota jaɓu goɗɗo wi'ama an a wonata hay e hunde wota jaɓu goɗɗo wi'ama an a wawata wonde hunde jaɓugol ngol non ko honɗum ko si a waɗi ɗum ka hakkille maɗa sa waɗi ka hakkille maɗa hara a hollimo a jonnimo gonga ta waɗi ko hakkille ma ko yimɓe ɓe wola e ma kon objectif mo visanɗa on jogo on objectif ɗon ndara yeeso ma jokka haaju ma si yimɓe ɓe daari tawi ko hoore gonga wonɗa ɓe daari ɓe tawi ɓaawa ko ɓe wonma bonnude inde nden kon ɓaawa ko ɓoni minde bare ƴakke kon fof ala e rekkilugol eɗa jokki tun lawol mangol ɓe yiltoy to ɓaawa ma kono so akkitiri hoore ma ni hara a perdi par ce que goto iwata ka iwi ari moƴƴana gondam maɗam apprends à être heureux où que tu sois ne donne jamais je dis bien jamais à ton ennemi de te voir pleurer ne donne jamais l'ennemi l'occasion de se foutre de toi wota jaɓu gaño ma on no wa'i wade wo no wa'i wade woni ka nder ɓeygure maɗa woni ka kawtal maɗa woni ka woni wo ko woni ta jaɓu wonɗo wo wonɗo o yawma wota jaɓu yo on tigi añe ko añu ma ɗon o bonnama inde ko bonnata inde ma yo o imina bare ko ƴakke na probléme kono ta jaɓu ɓe yawma ta jonnuɓe occasion ɓe yawma si tawi woni yeehi ha laaɓanima e bonnude inde ma nden o waririɓe silence o waririɓe deƴƴere nana ko ɓe woli kon deƴƴa hara jabaki ƴokka haaju ma ndara objectif ma ɗin ko woni yeeso itta e kumpa prends soin de toi si tu ne prends pas soin de toi an o wonɗo la darde si tu prends pas soin de toi udita hakkille maɗen e gite maɗen etoɗa anda ko honɗum faalaɗa mo wonduɗa on o andata an ko faalaɗa etoɗa yiɗa hoore ma sa yiɗali hoore ma goɗɗo ko andata an ko goɗɗo ko wawata yiɗugol ma ko ɓuri ko yiɗɗa kon hoore ma ka yeeyuɗa hoore ma ko ɗon marsata mi jeejima wujo parfum yalta wota wujo bo a yalta wujo parfum yalta a uray kono sa wuji ke ɗum ɗa a urata a luuɓay kono mi faala wiide teddin hoore ma tawata kadi obligea yimɓe ɓen kadi ɓe teddine obligea yimɓe ɓen o taɓe yawma na a yaweteɗo ko a dimo wona a maccuɗo wona a korɗo hay si tawi woni ko a ɗum eɗe haton ƴine respectede eɗe haton ƴini e teddinede eɗe haton ƴini e mawninede donc sur ce passez une très excellente soirée et bonne soirée à vous merci beaucoup.